البداية أشكر السيد المدير على تشريفه لهذا اللقاء وحضوره الوازن معنا. تحية احترام وإجلال لكل أعضاء الإدارة الذين شرفونا كذلك بحضورهم. تحية لكل اللجان المنظمة الحاضرة معنا في هذا اللقاء عن بعد. تحية احترام لكل السادات والسادة الأساتذة وكل أعضاء اللجان كذلك، أكررها على تشريفهم لنا بهذا الحضور. وللجميع أقول رمضان مبارك سعيد أدخله الله علينا بوافر الصحة والهناء ورفع عنا هذا البلاء. الشكر موصول أيضا للفريق التقني المرافق لهذه الجلسة، أشكرهم على المجهودات القيمة التي بذلوها من أجل تحقيق هذا العرس في هذا اليوم المبارك السعيد، وأشكرهم كثيرا على إتاحة هذه الفرصة لأتقاسم معكم وأستفيد منكم. إذن على بركة الله سنتطرق إلى الموضوع، وهو إنتاج موارد رقمية باستعمال برنامج أوبال. إذن فالدرس اليوم سنتكلم على la réalisation des ressources numériques avec أوبال. شنو هي الميزة الخاصة ديال أوبال؟ C'est un logiciel اللي هو libre et gratuit. هذا هو اللي أساسي فيه واللي يعطيه القوة ديالو كثيرة. C'est un logiciel libre et gratuit à la portée de tout le monde و c'est facile à télécharger et à manipuler. Donc التدخل ديالنا غادي يتطرق مجموعة ديال المراحل. المرحلة الأولى c'est la présentation du logiciel. Je vais présenter le logiciel et tous les fonctionnements et tout ce qu'on peut faire avec. Deuxièmement, on va faire une installation du logiciel وسنتطرق لجميع الحالات وجميع المراحل، يعني بدقة وبمرحلة مرحلة، لأن هذه أساسية لكي يكون كل واحد من السادة الأساتذة يخرج من هنا وهو يتوفر على النسخة ديال أوبال وباستطاعته تفعيلها. لا طبعا ماشي تفعيلها على أساس أنها مشفرة، وإنما تفعيلها يعني اشتغال بها. هناك l'explication d'interface، يعني الشرح ديال الواجهة ومجموع المكونات ديالها. création d'un cours، غادي نعطي واحد المثال استسمح، لأن لو كونتوني ما غاديش يكون شي كونتوني محترم فيه مجموعة ديال معايير علمية إلى ذلك، لكن الأساس هو كيفية إدخال واحد الدرس واستغلاله في إنتاج مورد رقمي. يعني النصوص ما موافقاش كثير وما منضبطاش مع الدرس. وأخيرا l'exportation. في l'exportation نتكلم على الحالات. l'exportation باش يكون المنتوج صالح للاستعمال. ودوزيام exportation je vais parler d'exportation de la souche، يعني باش داك لا سوش كتبقى عندي نكسبورتها ويمكن لي نحافظ بها مرة أخرى الى ديزانستاليت اللوجيسيال مره اخرى. كيمكن لي نسترجع داك لاسوش ويوقع التغيير فيها باش يمكن لي ننتج بنفس لاسوش ننتج مورد رقمي اخر. اذن présentation du logiciel. Donc Opal, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de créer des documents pédagogiques pour la formation présentielle et à distance ou mixte. Donc on peut faire avec Opal des ressources numériques qu'on peut utiliser en salle avec nos élèves, c'est une formation présentielle, comme on peut le faire pour assurer une formation à distance, c'est-à-dire à distance dans les plateformes. On peut l'implanter dans des plateformes LMS ou bien Moodle, ainsi de suite. Ou bien on peut l'utiliser dans les deux cas. Pour qui? Pour qui est fait ce logiciel? Pour les enseignants, les formateurs et des ingénieurs pédagogiques. Donc les enseignants peuvent utiliser ce logiciel-là. Les formateurs aussi peuvent utiliser et élaborer des cours et des séances de formation avec ce logiciel-là, ainsi que des ingénieurs pédagogiques pour des formations libres et des rencontres. Donc le lieu, c'est pour les universités et les écoles et aussi des centres de formation. Toutes ces écoles-là, elles peuvent utiliser ce logiciel et c'est très efficace comme rendement. Pour qui? Donc, pourquoi? Donc, c'est concevoir des modules de formation expositifs et scénarisants, avec un scénario
où on donne des scénarisations, des activités d'apprentissage. Et ce qui est très important, aussi évaluation. On peut faire avec ce logiciel apprentissage et auto-évaluation à l'intérieur du même logiciel. On ne va pas chercher ailleurs un autre logiciel et à l'intégrer à l'intérieur. On peut produire aussi à partir d'un même contenu. Lorsqu'on fait un même contenu avec la souche, l'exportation, on peut faire différents documents nécessaires sous différentes formes, soit sous forme de web, Scrum, on peut l'intégrer dans des plateformes de formation, soit sous forme de documents, des documents papier, en fonction de PDF, encore en fonction de, on peut faire encore des diaporamas, en fonction des diaporamas des présentations. Quel est l'intérêt? Ou bien quel intérêt? On peut utiliser à l'intérieur un guide d'écriture fascinant, ou bien facilitant pardon, l'expression de la finalité didactique. Donc, à l'intérieur, il y a un guide d'écriture, c'est-à-dire on peut écrire la mise en page, introduire des puces, l'indice, l'exposant. On peut aussi introduire pour les profs de maths des formules mathématiques, aussi de LaTeX. On peut introduire LaTeX. Vous savez, ça veut dire LaTeX pour les profs de maths qu'ils utilisent souvent dans leur recherche et dans leur travail. On peut concevoir facilement des ressources complexes, c'est des quiz. On peut faire des différents quiz avec le même logiciel Opal et à l'intérieur d'un même ressource numérique. Comment ça marche? Donc, avec un guide d'écriture spécifique, on a dit, Opal me permet de rédiger le contenu. Donc, on peut écrire à l'intérieur, comme on peut utiliser des documents qui existent à l'extérieur, on travaille avec un copier-coller. On peut utiliser deux types d'activités, ou bien activités d'apprentissage, ou bien activités d'auto-évaluation. Donc, on peut faire avec deux activités en même ressources, on peut faire deux activités. C'est quoi le module? Donc, un module d'Opal, et on va parler souvent de ce module-là, c'est l'axe principal du Opal. Un module Opal est composé de deux types d'activités. Bien sûr, activités d'apprentissage, rapport de connaissances, ou bien activités d'auto-évaluation, validation des connaissances acquises. Donc, l'apprenant ou bien le participant peut faire une auto-évaluation à l'intérieur. Les activités peuvent être regroupées dans une division. C'est très important, ce mot technique, c'est division. On va utiliser division. Donc, les mots techniques qu'on va utiliser à l'intérieur, activité d'apprentissage, activité d'auto-évaluation, module et division. Le module est lié aux différentes sources ou bien aux différents supports. Par quoi? Pour être publié, soit, comme on a déjà dit, en web, ou bien papier, ou bien diaporama. Activité d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va avoir dans l'activité d'apprentissage? Dans l'activité, on peut avoir des graines de contenu. C'est un mot technique encore. Pour simplifier encore, pour faire un organigramme, اللي كنتكلموا على الديفيزيون بحال اللي كنتكلموا على غرانتان العناوين الكبيره. ملي كنتكلم على غران دو كونتوني كنتكلم على العناوين الصغيره. يعني اولا كبيره هي ديفيزيون، اولا صغيره سي ان غران دو كونتوني. هادو اللي غادي نستعملوا في لا ستركتور باش ننظموا لا فورماسيون ديالنا. Encore, il y a des exercices qu'on peut faire rédactionnels, c'est-à-dire des exercices qu'on vous donne, par exemple, que l'apprenant va répondre avec des textes, on va écrire, donc ce n'est pas automatiquement évalué, il va être corrigé par le professeur, et des activités pratiques, c'est-à-dire c'est le logiciel qui va évaluer, donner est-ce que la réponse est juste ou la réponse est fausse. Activités pédagogiques interactives, on va voir une liste des activités. Et il y a des questions de synthèse opérationnelle, optionnelle. En fin d'activité, l'apprenant peut résumer et reformuler ce qu'ils doivent
découvre durant l'activité. Donc, à la fin, on peut faire une conclusion de l'activité d'apprentissage et c'est facile à faire. Dans l'activité d'auto-évaluation, les types de questions qu'on peut faire avec ce logiciel. Question soit unique, question soit unique mais graphique. par exemple soit unique graphique. مثلا انا نعطيهم خريطه ديال المغرب ونقسموها على 12 جهه وفي السؤال حدد لي الجهات بالملا الخنفره. اذا لابرونور خصو يمشي في الخريطه ويكليكي في داك الجهه اللي خصو يعرفها. دونك سي غرافيك. Question à choix multiple, c'est la même chose graphique. On peut faire, par exemple, نعطوها واحد مستطيل ووضح لي الزوايا. دونك يضغط في الزوايا اللي كاينه في المستطيل. كاتيجوريزاسيون ملي كتكلم عليها يعني كل كلمه والمقابل ديالها، الصوره مثلا والاسم اللي كيقابلها، ميم كاتيجوريزاسيون باردون. اوردونونسمون سي ترتيب الجمل ولا ترتيب الكلمات بالنسبه لل او بيان الصور. وكان هناك كليكي باردون او جليسي ديبوزي، كذلك اسئله يمكننا نوضعها من هذا النوع هذا. تكست ترو، كيسيون ا ريبونس كورت، كيسيون ا ريبونس نيميريك مثلا رقم باش يجاوب رقمي. et des exercices qui peuvent être regroupés en liste d'exercices. Les références, c'est très important dans les recherches, bien sûr, lorsque vous faites une ressource numérique, et vous devez annoncer les références. Donc, Opal permet de créer des références du type soit abréviation, et peut faire des glossaires, des bibliographies et des références encore qu'on peut les faire à l'intérieur de la ressource numérique. La ressource Opal nous permet la possibilité d'insérer de nombreuses ressources multimédia dans vos contenus. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, on a déjà remarqué que la plupart des professeurs, ils ont enregistré des vidéos d'apprentissage. يعني وتم وضعها في منصة ديال التلميذ تيس. لكن الأستاذ اللي ما يمكنلوش ما ينتجش شيء ضروري خصو يشتغل. دونك كيفاش يستغل هذه الأفلام ولا هذه الفيديوهات يمكن له يدمجها داخل المورد الرقمي يعني ويدمج بسهوله والتلميذ يبقى دائما في لابرونو يبقى دائما داخل المورد الرقمي ويمكن له يطلع على جميع الحيثيات. Les images qu'on peut insérer aussi de types différents, PNG ainsi de suite, on peut encore insérer toute une galerie d'images. Les vidéos, des types de vidéos qu'on peut insérer à l'intérieur d'une ressource numérique. Et encore des ressources audio, des tableaux et des graphiques aussi. Donc, on peut insérer encore des formules mathématiques, équations, ODF et LaTeX. Les documents encore bureautiques, on peut insérer à l'intérieur du Word, des présentations, des PowerPoint et des PDF, ainsi de suite. Donc, on peut insérer le listing informatique. Et ce qu'on va essayer, c'est très important ici, on peut insérer toute une site, on l'appelle site embarqué. مثلا التلميذ كنشتغلوا معاه واحد الوقيته خصو يطلع واحد السيت ويكيبيديا ولا السيت ديال التلميذ تيس باش يمكن له يبحث على دونك سي با لا بين باش يخرج من الريسورس نيميريك ويمشي يبحث في الانترنت وعاد غادي يرجع للريسورس نيميريك. دونك à l'intérieur on peut insérer site, on l'appelle site embarqué. Mais c'est très important ça. Lorsqu'on insère un site embarqué, on ne peut pas l'utiliser sans connexion Internet. Obligatoirement, l'utilisation de la ressource, ça compte connexion. Par contre, les autres, les images et les vidéos, on peut les utiliser offline, c'est-à-dire où il n'y a pas de connexion Internet. Le module web distant, bien sûr, des médias et des applications ou bien des applications Java. Donc maintenant, je vais passer à l'application de cette ressource. Un téléchargement. Il suffit d'écrire ici télécharger Opal.
Donc, télécharger Opal, c'est déjà inclus. Bon, ici, هذا le lien الأول. Voilà Opal. La page اللي كتعطينا هي هذه. هاد Opal كينتمي لواحد لا شين كتسمى شين ايديتوريال سيناري. هاد لا شين ايديتوريال سيناري ما عندهاش غير هاد لو برودوي هذا، عندها بزاف ديال لي برودوي. يمكننا كاين هناك Opal، كاين دوكال، كاين اوبتي، كاين مجموعه ديال لي برودوي ديال هاد لا شين سيناري. حنا غادي نهتموا بأوبال. بون لا ديرنيير فيرسيون ديال Opal كاينه بور المومون سي 3.8 بيتا en cas d'essai. 3.7 c'est très important حتى هي مزيانه فينال. كاين 3.6. بون بور المومون انا غادي نشتغل ب 3.6. 3.6 سي لا ميم شوز، ما كاينش اختلاف. كاين دي زوبسيون دو بلس ولكن ماشي كثار. دونك جو في فير 3.6. دونك بالنسبه لكم يمكن لكم تيليشارجي 3.7 8 ما يمنع. دونك vous sélectionnez ici 3.6. En bas ici vous choisissez la langue، لان كاين Opal اللي هو الميزه المهمه ديالو وهي انه كاين بالعربيه، تم الترجمه ديالو بالعربيه. وهنا الشكر موصول للجنه اللي اشتغلنا عليها جميع في المركز الوطني للتجديد والتجريب مع كولاب. اشتغلنا على التعريب ديالها، وكنشكر الاخوان اللي ساهمنا بمجموعه باتفاق ولا بالتنسيق مع الشركه ديال المنظمه او المنتجه لهذا البرنامج. اذا العربيه هنا ممكن نتكلم على خاص بالويندوز اللي كيشتغل باليونكس، يمكن له يختار اليونكس. دونك حنا عندنا الويندوز. هنا مهم كنتيليشارجيو هذا هو اللوجيسيال بالعربيه اراب ام ا ماروك، لان كنا حنا شرفنا على الترجمه ديالو. اذا اراب، ومن هنا كتيليشارجي اللوجيسيال. ملي كنتيليشارجيو اللوجيسيال العربيه ضروري خصنا نمشيو معاه واحد جوج ديال لي موديل كيسمى ويسباك. كاين ويسباك ام ا هنا، كاين ويسباك اولا اوبال ستارتر. اوبال ستارتر هنا ديستيني بور لي فورماتور اي زونسينيون سويتو برودوير de manière autonome. يعني سي فاسيل premier degré. هي pour les débutants c'est Opal starter pardon. un peu avancé Opal هنا ما كتكونش ستارتر، مكتوبه غير Opal، كتسمى Opal advanced هي افونسي. لكن راه ممكن ناخذوا هاد Opal ونتيليشارجيو هادو بجوج. دابا حنا كنتكلموا على التيليشارجمون، مازال ما نشوفوش الانستالاسيون، غير كنتيليشارجيو ونجمعوهم باش نشوفوا كيفاش نجمعوا البرودوي ديالنا في النهايه نشتغلوا به. دونك قلت بالنسبه للعربيه ناخذ اللوجيسيال، وهاد بغينا نخدموا ستارتر نخدموه، بغينا نخدموا بادفانسد ولا نتيليشارجيهم بجوج نحطوهم، وفي ملي كنديروا لاكتيفيتي تما عاد كيبقى لنا الاختيار. انت يمكن لك تختار واش ستارتر ولا ادفانسد. اذا من الاحسن تيليشارجيهم بجوج وخليهم يشتغلوا بهم بجوج. كاين هنا لابياج لي سكين. هاد لي سكين سي اوبليغاتوار لي سكين، وهما اللي كيعطيو داك لا ميزون باج لي كولور داك لي فورم، وغادي نشوفوا هاد الزواق اللي غادي يكون في لا فورم. دونك 3 بلاص اللي خصنا نانسيستيو عليهم: لوجيسيال، لي ويك سبيس اي لي سكين. 3 بالفرونسي سي لا ميم شوز. Opal en français FR, Opal Starter en français le WISPAC, Opal Advanced en français et les skins. دونك هنا الاستاذ اللي كيشتغل مع الطلبه ديالو مثلا بالعربيه بالفرنسيه يمكن له يتيليشارجي الفرنسيه، اللي كيشتغل بالعربيه يتيليشارجي العربيه اللي هو اساسي. وهنا ما يمكنلكش دير بجوج بهم، عربيه وفرنسيه اورديناتور واحد ما يقبلهمش. دونك ضروري كتانستالي غير واحد. الخدعه اللي كنشتغلوا بها واحد لاستيوس اللي كنشتغلوا بها دائما شنو هي، وهي تري امبورطون. اسمحوا لي هنا غادي ندير تو لي لونغ. الخدعه اللي كنشتغلوا بها دائما وهي كالتالي: كنتيليشارجيو فرونسي سي تري امبورطون،
كنتيليشارجيو الفرونسي 3.6 ادفانسد ولا فرونسي. هذا اللوجيسيال ما فيش ادفانسد ولا ستارتر. في الويك سبيس هو اللي فيه ادفانسد ولا ستارتر. وكنضيفوا معاه طبعا ديال الفرونسي ديالو جوج اللي سبقنا تكلمنا عليهم، وكنضيفوا معاه داك الويك سبيس ديال العربيه. وهذا كيمكننا ننتجوا العربيه غير بداك اللوجيسيال هذاك. دونك كيبقى لنا الصلاحيه، يمكننا نديروا به العربيه، يمكننا نديروا به موارد رقميه بالفرنسيه. دونك il suffit d'ajouter le Wixpeg arabe ici. Bien sûr بليس هادو ما كيتغيروش لي سكيل. اذا كنظن واضح بالنسبه للتيليشارجمون. التيليشارجمون ما غاديش نتيليشارجي، سي ديجا تيليشارجي. دونك ماشي شي حاجه كثيره. فرونسي كدير تيليشارجي، bon se télécharge ici et on va l'exécuter tout simplement. Donc à de l'exécution الان. Bon, on va l'exécuter 3.6 français, FR. Donc, tout simplement un double clic et suivant, à la fin, il sera installé. ما كاينش شي حاجه اخرى، كنتبعوا suivant حتى la fin. ليكون هو كالتالي، هو هذا 3.6. واسمح وشكرا للجميع والسلام عليكم.